नमस्कार दर्शक बंधु मु विश्वजित आपण को मोर चैनल को स्वागत करुछि। आज मु आनी माँ तारिणी रहस्य तेबे चलंतु जानिबा कौन सही रहस्य। अरे अरे ए कौन माँ तारिणी जंगल मध्य पत्थर पलटि गले। बहु वर्ष पूर्व केन्दुझरगढ़ राजा गोविंद भंज थिले माँ तारिणी परम भक्त। राजा गोविंद भंज माँ तारिणी को केन्दुझर आनिबा पई चाहुथिले। सेथिपई से पुरीर राजा पुरुषोत्तम देव को निवेदन करी कांचीरु आनिथिबा माँ तारिणी को केन्दुझरगढ़ नबा पई अनुमति मागिले एवं सेही दिन रातिरे माँ तारिणी पुरुषोत्तम देव स्वप्न रे आसी कहिले गोविंद भंज हेउचंती मोर परम भक्त, मते केन्दुझर नबा पई तांको अनुमति दियो। राजा गोविंद भंज पुरुषोत्तम देवଙ୍କ ठाରୁ ଅନୁମତି ପାଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେମିତି କେନ୍ଦୁଝର ନେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଦେଶ ପାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜା ତୁମେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ମୋ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ତୁମେ ଯଦି ପଛକୁ ବୁଲି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ସେହିଠାରେ ପଥର ପାଲଟି ଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ପଛରେ ମାଙ୍କର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। एमिति चालू चालू केन्दुझर सीमा भितर विराट शालबण पड़िला। सेठारे माँ राजांको परीक्षा करिबा पई जानी जानी अटकी गले। मांकर पाउंजी शब्द न शुणी पारिबारु राजा अधैर्य होई पछको बुली चाहिदेले। मांको शर्त अनुसार माँ सेही शालबण भितर पत्थर पलटि गले एवं सेहीठारे ही माँ तारिणी रूपरे पूजा पाइबाकू लागिले।